आखिरकार हुकूमत ने मान ही लिया कि पाकिस्तानी इस वक्त यूएई की जेलों में कैद हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क खलीज गल्फ की जेलों में कैद हैं। इसके अलावा दूसरे ममालिक में भी कैद हैं। और ये हुकूमत ने सच कहा माना है, कहीं इधर उधर की बात नहीं है। नेशनल असेंबली में बताया गया है पाकिस्तानियों की तादाद जो इस वक्त बैरून मुल्क जेलों में है। अगरचे ये आदाद शुमार उन चीजों से मैच नहीं करते जो हमें लोगों ने बताए हैं, जो कि अभी डिपोर्ट होके पाकिस्तान आ रहे हैं और जो जिन्होंने अपनी आंखों से उधर देखा है, जिनकी फैमिलीज कुछ ना कुछ बता रही है, ये उस नंबर से मैच नहीं करते। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि कितने पाकिस्तानी इस वक्त बैरून मुल्क जेलों में हैं। सबसे ज्यादा तादाद इस वक्त बैरून मुल्क जेल वो खलीज में मुकीम पाकिस्तानी की है। नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान एहसन रजा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिनट मिरर न्यूज। देखते रहिए। और आज के प्रोग्राम में हम दोबारा उसी इशू को डिस्कस कर रहे हैं कि इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। सोमवार के दिन नेशनल असेंबली में यह बताया गया कि इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो जेलों में कैद है उनकी तादाद 21,480 बताई गई है। अगेन 21,480 पाकिस्तानी इम्प्रिजन्ड इन फॉरेन जेल्स। और उसका जो अब ब्रेक डाउन है वो क्या बताया गया है कि जी सबसे ज्यादा तादाद खलीजी ममालिक में है। रियाज में 5,300 पाकिस्तानी है जेलों में है। जद्दा में 5,445, जबकि यूएई में 5,297 पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुकदमात में कैद हैं। इसके साथ यह भी बताया गया है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान 12,559 पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक से रिहा किए गए। इनमें बगदाद, दुबई, कुआलालंपुर और जद्दा से रिहाई पाने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है। नाजरीन, हमने जिन लोगों से बात किया जिनको अभी यूएई से डिपोर्ट किया जा रहा है वो तो जेल में नहीं है, लेकिन उनको डिपोर्टेशन से पहले उनको जेल में रखा गया या इन्वेस्टिगेशन सेंटर में रखा गया या टार्चर सेल में वो क्लेम करते हैं कि उनको रखा गया जहां पे उन पर तशद्दुद किया गया। उनमें से लोग ये कहते हैं कि हमने उधर अपनी आंखों के सामने हजारों पाकिस्तानी जेल में देखे हैं। और इसके अलावा वहदतुल मुस्लिमीन के लीडर अल्लामा अमीन शहीदी ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जो ब्लू कॉलर क्लास है उनको उधर डिटेन किया जाता है। जो लेबरर हैं, जो वर्कर हैं, जो आम इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये लोग हैं, उनको उधर डिटेन किया जाता है फॉर वीक्स, इवन फॉर मंथ्स। लेकिन जो कोई प्रोफेशनल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जरा एजुकेटेड हैं, तो उनको फौरी तौर पर वापस भेज दिया जाता है। लेकिन उनको भी 1 दिन या 2 दिन डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। तो ये उधर की। लेकिन इस सूरत हाल से हट के अब एक और सूरत हाल का सामना पाकिस्तानियों को करना पड़ रहा है। हाल ही में गैर मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी शहीद साहबाई ने एक ट्वीट में दावा किया है कि यूएई की गवर्नमेंट ने उन पाकिस्तानियों की दौलत को जांचना शुरू कर दिया है जिन्होंने उधर यूएई के बैंक्स में स्टैश की हुई है। उनका यह कहना था कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रह रहे हैं उनकी दौलत को भी खतरा है और उनके स्टेटस को भी खतरा है, क्योंकि जो यूएई का जो क्रैकडाउन है ये बहुत ही बिला इम्तियाज है, यानी कि सब पाकिस्तानियों के लिए है। इसकी कहीं से गवर्नमेंट के सर्कल से कोई इसकी तस्दीक या तरदीद तस्दीक नहीं हुई और यूएई की गवर्नमेंट ने भी फिलहाल किसी इस तरह की इंटेंशन का ऐलान नहीं किया। हाल ही में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ऐलान किया था कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि उन्होंने यूएई में मुकीम रियल एस्टेट बिलियनर मलिक रियाज और उनके साहबजादे अली रियाज के रेड वारंट जारी करवा दिए हैं और उनकी बहुत जल्द दुबई से बेदखली हो जाएगी। अभी तक
اس میں مزید کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ملک ریاض اور ان کی فیملی نے یو اے میں بلین آف روپیز کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور شروع میں جب نیب نے اور انہوں نے ان کے خلاف سٹیپس لیے تھے، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ یو اے کے جو اسٹیٹ اسپانسرڈ میڈیا ہے، انہوں نے ملک ریاض کی انویسٹمنٹ کو بہت ہی ایک انکریجنگ اور پازیٹیو ورڈز میں پبلش کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ملک ریاض کے بارے میں ہمیں دبئی سے کسی قسم کی کوئی ایسی خبر موصول نہیں ہوئی جس سے پتہ چلتا ہو کہ ان کو ادھر کسی قسم کی ٹربل یا شکایت کا سامنا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت پاکستان نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، اور ان کو واپس آ کر اپنے خلاف مقدمات کا، الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، اور جو بھی ملک میں کوئی غلط کام کر کے بھاگے ہوئے ہیں ان کو واپس لایا جائے اور ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ان پاکستانیوں کے بارے میں بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن ان کو یو اے کے جیلز میں، ڈیٹینشن سینٹر میں، انٹیروگیشن سینٹرز میں رکھا گیا اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ تو ایسی باتوں پہ بھی حکومت پاکستان کو یو اے کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایشو اٹھانا چاہیے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ ہمارے فارن آفس نے اور پھر انٹیریئر منسٹری نے ایک جیسے بیانات دیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کی یو اے سے کوئی ڈیپوٹیشن اس طرح کی جو سٹرکچرڈ یا آرگنائزڈ قسم کا بے دخلی کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روٹین کی کاروائی ہے۔ جو لوگ ادھر امیگریشن لاز کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف یہ کاروائی ہوتی رہتی ہے۔ تو جس طرح ہزاروں لوگ واپس آ رہے ہیں، سینکڑوں افراد واپس آ رہے ہیں، اسی طرح ہزاروں افراد واپس بھی جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، سچ تو بہرحال یہی ہے کہ حالیہ مہینوں میں دبئی اور یو اے میں پاکستانیوں کے ویزوں کے معاملات سخت ہوئے ہیں، لوگوں کے ویزے تاخیر سے مل رہے ہیں، اور کچھ کو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایئرپورٹ پر تھوڑی ڈسکریمنیشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور یو اے کی قیادت کے درمیان بہت ہی میل ملاپ چل رہا ہے، جیسے ہم پاکستانیوں میں یہ خدشات نے جنم لیا ہے کہ بھارت اور یو اے کی بڑھتی ہوئی تعلقات اور رکاوٹوں کی وجہ سے شاید پاکستان کے ساتھ معاملات کسی لیول پر متاثر ہوں گے۔ ناظرین، بھارت اور یو اے کے درمیان آج کل جو تعلقات ہیں وہ تجارت، دفاع، ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب بہرحال یہ ہرگز نہیں ہے کہ یو اے پاکستان کے خلاف کسی بھی منصوبے کا حصہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس کسی قسم کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ یہ ملکوں کے درمیان ایک روٹین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ملک اپنی سفارتی اور خارجہ پالیسی اڈاپٹ کرنے میں آزاد ہے۔ ہمارے جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کے جو رائٹس ہیں، جو یو اے میں لاکھوں کی تعداد میں کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے یو اے کی ریکنسٹرکشن میں، اس کی پروگرس میں، ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، تو ان کے لیے بھی ادھر کچھ حالات ایسے سازگار بنائے جائیں کہ جس سے وہ ایک ایز ریسپیکٹیبل پرسن کے طور پر رہ سکے۔ لیکن اگر خلیج میں رہنے والے پاکستانیوں کی مشکلات بڑھتی ہیں تو اس سے پھر ہماری اکانومی کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی۔ تو ناظرین، یہ اس وقت حکومت پاکستان کے لیے بہت انتہائی سنجیدہ سفارتکاری کا مقام ہے۔ اگر دبئی میں یا یو اے میں پاکستانیوں کے جو ایسٹس ہیں ان کو فریز کرنے کی کسی قسم کی جو افواہ ہے، اس پہ گورنمنٹ کو اپنی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی سرمایہ کاروں کو اپنا پیسہ
यूएई से इधर उधर मुंतकिल करने से रोका जा रहा है और उनके असासों पर गैर एलानिया पाबंदियां लगाई जा रही है। एक वक्त था कि यूएई पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए एक महफूज मकाम समझा जाता था। वहां जायदादें, कंपनियां, कारोबार और बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान की एलीट का एक बहुत बड़ा प्रेफरेंस रहे हैं। लेकिन जैसे अब दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक सरमायाकारी पर कवानीन सख्त हो चुके हैं, इसलिए यूए भी आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए ऐसे इकदाम उठा रहा है कि जिससे किसी की भी इलीगल मनी जो है, इलेजिटिमेट सोर्सेज जो है, रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर क्रैक डाउन हो सकता है। तो ऐसे में कुछ पाकिस्तानी जिन्होंने इल गॉटन मनी उधर स्टैश की हुई है, उनके लिए शायद बुरा वक्त आ सकता है। तो ये बहरहाल बुरी खबर उन पाकिस्तानियों के लिए तो हो सकती है, लेकिन ये बुरी खबर ना पाकिस्तान के लिए है ना यूएई के लिए है। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात बरादराना रहे, जिस तरह पिछले अरसे में मिसाली थे उसी तरह रहे। यूएई के हुक्मरान पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने आते हैं, पाकिस्तान को वो अपना सेकंड होम भी करार देते हैं। तो पाकिस्तानियों ने जिस तरह उनके लिए अपने दिल और बाजू खोले हुए हैं, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएई की गवर्नमेंट भी पाकिस्तानियों के साथ ऐसा ही सलूक करती रहे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।